जय माँ लक्ष्मी जय माँ सावित्री। नमस्कार बंधुगण, आज ये वीडियो रे आम जानिबा सावित्री व्रत रे बापा घरु सावित्री भारटा आनिबा उचित कि अनुचित। दर्शक बंधु, प्रत्येक नारी निजर स्वामी का मंगल तथा दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रत करिथांती। एही व्रत ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे पालन करा जायथाय। एही दिन प्रत्येक साधव स्त्री तांको स्वामी मंगल कामना तथा दीर्घायु पाई बरगछ मूले पूजा करथांती। जीवन रे आसिबाकु थिबा समस्त समस्यार समाधान एही व्रत कले मिली थाए। एही व्रतटी ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि रे पालन करा जायथाय, जहाँकि एही वर्ष जून 6 को पड़ुछि। तेबे बंधुगण, एही व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी करिथांती निजर स्वामी दीर्घायु कामना पाई। एही व्रत रे नाली रंगर साड़ी तथा नाली रंगर चूड़ी चढ़ा जायथाय। जदि आपण माँ पार्वती को पूजा करछंती तेबे आपण कला रंगर शंख चूड़ी चढ़ाई पारिबे। एही व्रत रे आपण दुई प्रकार व्रत चढ़ाई पारिबे, हलदिया किंबा नाली रंगर व्रत चढ़ाई पारिबे। माँ को व्रत तथा साड़ी शंखा फूल फल इत्यादि मध्य चढ़ा जाय थाए। तेबे बंधु माने एही व्रतटी डाहाण हाथ रे पिंधा जाय थाए। सावित्री व्रत दिन माँ लक्ष्मी नारायण को तथा शिव पार्वती को मध्य पूजा करा जाय थाए। एहा व्यतीत यमराजा को मध्य पूजा करा जाय थाए, कारण यमराजा सावित्री माँ को स्वामी सत्यवान जीवन को फेराई देथिले। तेणु आपण आपणकर स्वामींकर दीर्घायु पाई यमराजा को मध्य पूजा करि पारिबे। तेबे बंधुगण, आपण जानते कि यमराजा किपरि भाबरे सत्यवान जीवन को फेराई देथिले? आसंतु से विषय जानिबा। आउ माँ सावित्री व्रत कथा निश्चय आपण पढ़ंतु। सावित्री व्रत दिन माँ सावित्री व्रत कथा निश्चय पढ़ंतु। से किपरि भाबरे स्वयं यमराजों को पाखरु निज स्वामी को फेराई आनिथिले। आसंतु जानिबा। माँ सावित्री जानिथिले जे तांको स्वामी सत्यवान मात्र गोटे वर्ष ही जीवित रहिबे। यह जानिथिबा सत्वे मध्य से तांको विवाह करथिले, कारण से तांको हृदयरु स्वामी स्वीकार करि सारथिले। तेबे 1 वर्ष पुरिबार थिला। माँ सावित्री को एही कथा सबुबेले व्यतीत करबाकू लागिला। से सर्वदा सत्यवान सह रहिबाकू इच्छा प्रकाश कले। एकदा सत्यवान बण को जीवा समय माँ सावित्री मध्य सांगरे जाइथिले। से सत्यवान को मृत्यु सेठारे सत्यवान को मृत्यु हो जाइथिला। मात्र सावित्री माँ तांको आत्मा को यमराजा को नेबाकू देई नथिले। माँ सावित्री तांको जीवन काल रे तांको स्वामी व्यतीत अन्य के पुरुष विषय रे केबे चिंता मध्य करि नथिले। से सती नाम रे परिगणित हेउथिले। जेबे यमराज सत्यवान को आत्मा नेबा पई आसिले, से सावित्री माँ को निष्ठापन तथा सतीत्व देखि तांको आगरे तांको हार मानिबाकू पड़िथिला। जेते चेष्टा करी मध्य से सत्यवान को आत्मा को नहीं पारि नथिले। शेषरे से सत्यवान को जीवन को फेराई देथिले। तेबे दर्शक बंधु, एठी माँ सती जेपरि तांको स्वामी को यमराजा को पाखरे फेराई आनिथिले, सेहीपरि प्रत्येक महिला को निष्ठा तथा एक प्रतिव्रता धर्म पालन करी निज स्वामी पाई एही व्रतटी करिबा उचित। तेबे व्रतटी आपण घरे मध्य करि पारिबे। मुख्यतः व्रतटी बरगछ मूले करा जाय थाए। मात्र जदि सुविधा नहीं तेबे घरे मध्य आपण एही व्रतटी करि पारिबे। तेबे घरे सावित्री व्रत किपरि करिबे आसंतु जानिबा। घरे शिଳରେ
ହଳଦୀ ଲଗାଇ ମାଙ୍କ ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, ମୁହଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମହିଳା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହି ଦିନ ଫଳମୂଳ, ପଣା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚା ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏହିସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ବ୍ରତ, ଫଳ, ଦୁବଘାସ, କଉଡ଼ି, ନଡ଼ିଆ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, କଳା ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କେବଳ ବ୍ରତ, ଫୁଲ, ଧୂବଘାସ ମଧ୍ୟ ସହୃଦୟରୁ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜର ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପଘରୁ ଭାର ଆଣିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ? ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବାପଘରୁ ଭାର ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତଟି କରିଥାଏ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତଟି କରିଥାଏ। ସେ ଯଦି ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଭାରଟି ଆଣେ, ତେବେ ଏହା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବୋଝ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବାପ ଘରେ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଘରେ ଯଦି ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦବାବଟା ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ବ୍ରତ, ଦୁବଘାସ, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ହେଇଥାଉ, ବାପ ଘରୁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ମନରେ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି କରିବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବ୍ରତ ଛୁତିକିଆ ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଯଦି କେହି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଚଢ଼େଇ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଓ ଚଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, କେବଳ ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମାସିକିଆ ଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେ ଏହି ବ୍ରତଟି କରିବା ଅନୁଚିତ। ସେ କେବଳ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ ଓ ତାହା ପରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଯଥାସମ୍ଭବ ମିଠା କଥା କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଦିନଟି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ।
जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करदेवे, शेयर करदेवे एवं मो चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करदेवे और कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सावित्री निश्चय लिखंतु।